wone o mantikala jami islamiyya zainu kan yango gare ga koy annabi sallallahu alaihi wasallam woni jingarado ga chaw matkan iga dona kan da ala sarkul banda annabi sallallahu alaihi wasallam jingarado ima bere sambu alfagaiga iga bai mo ka annabi ne sallallahu alaihi wasallam bankanka nga jingarado ga bere ceci ga chaw annabi ne fa huwa fi sabilillah asikala irko subhanahu wa ta'ala fondara go tangam no go jihadino imam ibn majah an haditho ka tare danga yawo cine bankan ka nga jingarado hikul man kanda kalbere cecian asikali ko fondara asikal jihadira irko subhanahu wa ta'ala ni wafkandi aminu mu ikhlas fil qawli wal amal annabi jingara wana bonjara wana hayora nango fonnedi ngaynogo arango fonne irga mora kaina amma son mota ina talibe gisino igodira bato annabi sallallahu alaihi wasallam wana jingarado irko subhanahu ta'ala amir wafkandi barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira matkani gar yani labukul kalma ai iza garne ko kwarora nya fosine jami islamiyya annabi kwara labu kul bal labu ngono kwar kul kwar beri fo kul département fo kulu niga wana iza gar kwarora igo chonya fosine ase zani go gentire samba igane min dat wana département match kanga na ginga tan département man sambo aga imam borku sambu imdugin sambu num te borgina kanga ka ashe labuyan igisan muno département ka département labuyan mo kwara ka kwara irko subhanahu ta'ala mi ruafkan labu kul kalma iza gar kwarora nya fosine annabi sallallahu alaihi wasallam tubo ka dir kanan boraise irko subhanahu wa ta'ala nan ana borayan kindi kan yango hagoida tubo awana sambuyon da wana bafunan da nya fosine irko mino bere na fante bere kan irko subhanahu ta'ala baida irbun bai kan uga ceci da himbur irko subhanahu wa ta'ala da bere kan irga al'umma na fanda irko subhanahu ta'ala amta irsai irwan ibadai annabi jingara dai halmo aga cindi kaina irmanto ado jina hanu fonda bonno boraygo barakallahu fikum jingara wana lay may dinno arango fonne on kayango danga layma alhali sonkuno irmanu jingarado boray kango kamu kay go kubay go fatta innama imma yimte umorayzay boray kanka ziyara ina la so jingar mana go fatta farko go ko nga muradu ra wala nga kwara amma boray kango koywo imanti ka talibe no ngayno go ko ga bere sambu alfagaiga jingarara irko subhanahu wa ta'ala amiru afkandi ya fosine han gina kan borga hayo fonne ni ga baga furo batamara yani shu'uru fono ni ga mani binara aga teni se mane danga annabi sallallahu alaihi wasallam ngon sahabai igo ba fu ne rano nya fosine wa khasatan din nake samu ga dan jingarara abai ayar da fanuni ne ku fla woni ga ci jingara porto kan mundo porto kan talibe kan go jami islamiyya iga furanda porto woni no da bore ka irga furanda kurai woni mo gaba daya askonde nin kala babu salam nan kan borgo furga sallam annabi ga sallallahu alaihi wasallam ya fosine ngana rango fonne hal bananta dum porto din kan go fonne di no gaba daya borgo furo kala annabi do sallallahu alaihi wasallam amma porto kan di ifun jami islamiyya iga furanda ne ya nya fosine porto ne no bore furanda on kan go fonne hanno ngomo amantikal babu salam no borgo furga bade am ko salam annabi ga sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar hansintina kan burca ga to ne wonya fosine kala
bon kanto ara kan diano gi gabe han kan no mama tul kai de dan din se asinga saban da matkan gamara ne bina aranya fo sine wone kul man tikal jingara wana batamano kura karraigo tare harano da jingar dini jingar kai ne mu nan ga kulo gato nan ga kunno gato da jama wone kul man tikal tarar harano kura karra irga furanda yano kurai tacho manda me yawo no iga berin da nya fo sine batamano kan masha Allah aga beri mu nya fo sine wone kul tararan ango di tapi wo wone kul tararan nya fo sine da ba yi jami'a islamiyya zai bankan ga bangam ko jami'a ndi hine dana safa jinga dan safa banno borege da bayan ne no borai da jinga din jingaro kan jami'a islamiyya bobo ne no irka kai tare ne ga jinga barfo mo jingarara nongo kudde aga du jama'a nya fo sine irko subhanahu ta'ala mai nya fo sine bere ceci ko talbatul ilmi da islamu fo kul kan gaba ngama ka ziyara amma dogonan dise wa khasatan borai kan gaba ngam ka bere ceci irko subhanahu wa ta'ala amma dogonan dise imaka qara albarkantora labu arbakantora annabi sallallahu alaihi wasallam qara gabera wan aslo sambu alfagega irko subhanahu ta'ala ma dogonan dise irko ma fu me woni feri boray se nya fo sine woni jingarara harayno ga baga furo porto kan da bayan difun jami islamiyya talibai irga furandano porto to ngay porto mi ta ci gaba da on kan bur furanda kullu on kan furanda kullu iwa da bayan woni wono irga furanda an godi jingara ara hare ne ya nya fusine to ba an jingara ara hare din furo tamu gisi an dogo nan gobobo nan kulkan ko tamu dogi si an dogo no adaka izayan iro neno iga don gita me gisi wat kuddi kane ni ga gisi marufu no igi beida igi ta me gisi no din ko jingana kulkan ko kure kulkan ko te kun ko gisiando go nan godi di gisiando ne ya safai do gisiando go non go kul dinga ba zani furmo zanzama ne ya zanzama wana ya wayno talmusai no ni ga han iye na gono won kan manti iye na mo gono won kan ga ba dai no dinga ba iye na dinga ba won kan si iye iro won ki ga don ga han gati won kan si iye da bayan won kan si iye iwana hayo isu isi hayo isi bahagumu talmusa isi bahagumu iro igano hano kansiye ngidi ga hantum ghayra mubarrad asiye odi no iro ga han insha Allah ngani ga baga hanwo zanzamono hari albarakantano han kansiye ne hammono annabi shi masha Allah bismillah iga tonton ala hari albarkantano nya fo sine da hare go ngani na hare saga gora nan gora dangandin duwa fo no muradu fo ma han ase insha Allah ga fer dayno ina mate wutir ko gaba wutir in zano gaba da to jingara hare na ga be da shi duga kul sambaran sai wone fonda ino kango jingarara ngodi jingara fonda nim koy kalame ngano kannan kanne men moy joga di kay jingarano him kuncin mo ga me fer mai te jingarara kanga ta la misanan da atinni hanin me ferama iman sintin kande amma di sintin kande iga kanda nan go kunni ga daru son wo lokto mon tono ay kadi hine zaina la sor jingarno euro to ko hara iman sintin ga daru ne harejina iman sintin ga mai farmai daru an godi marfe duma mai farmai duma no boro yo go jere kando duma no go jere kande neo din kamo alfa kulkan fanni kulkan ga ba alfa no gono alfa go wala sarbanna ga cewandi gane ya boro go goro aga cewandi
min usul aqidat ahli sunna wal jamaa foyan an fo ma gaskiya wanda imam tirmizi a wantira iga hatta ga do ga gornodi to ndina harewo isintinga mer farma takaddai isintinga ni daru arangodi isintinga ni takaddai daru ne harewo takaddai na arangodi di ngani go daru takaddai dumano moare takaddai ngayno go daru jingarano ya rawda musikan ne harai irgo sakullano isudu koy rawda songo ga sambaran se don ir koy rawda ima rawda mo sambaran se woni o mar farma kam boray go solano halqate mo gonu qur'ana wone sonday ego koy alfagado no ga qur'ana chaw insha Allah ya dinga kallok fono ya wankancin di irma kubandi aranse woni kul marfa mayno ki go sola an godi dabina wala ay ko yal fagado ga chaw insha Allah woni seneno irkay jingarara hare deno anya fosine an godi wala masha Allah dena hare no ya ay mano yal fagado nan kay koy qur'ani chaw neni kay insha Allah kallok fo irme yega wankancin di ima malumatai irmi kubandaran sai